hello madlong people. Automatic na ata eh. Okay, you can go. Thank you. Wow. Walang snacks. Walang libreng snack na. Thank you. Wow, this is a big room. Oh my God. Let's see what's in there. Wala. Backyard. What's that? So guys, meron room and amethyst cost. Shampoo, 30 ml. Take some milk. 26 pesos at sila pa na ba? Hello, AJ. Na sila. Kuha ka na gusto mo na. Check mo yung food, tapos check mo kung ano gusto mo. Chicken natin. Sama? Love you, ma. Love you na. Ala, pwede ka? Lang. Bigel, someone bigel it. Sabi tayo, dapat papunta doon. 1, 2, 3, papunta doon. Yeah. Ganda yung Vikings. Ate, yun gusto ni mama. Ayoko nito. Kuya, sakay ka. Pedal yan na. Ano nyo pedal nyo? Dali, sakay. Kuya, sakay. Ikaw sumakay, kuya. Kuya, sumakay ka rin. Ready? Exercise si papa nyo. Mabigat lang.
Ayaw na. Ano, isa pa? Isa pa, ayaw na. Isa pa? One more, one more. Abang pala to, Idris. Hawak AJ. Hawak lang. Slow lang, kuya. May isa dun mataas, oh. Slow mo. Kasi hindi-isip nila to, oh. Eh, kailangan nyo sa'yo. Basta pang ano yan, eh, training yun. Training. Lulusot sa AJ, oh. AJ, be careful, ha. Kaya? Para ka baka. Ate mo si AJ. Takot ka? Kaya, oh. Kaya ni AJ. Lakas sa loob. Gapang ka, like a cat. Gapang. Like a Oh, cat. yan. Like a cat ka. Yan. Yan. Oh. Kuya, try mo din, Kaya, ha. kaya kinuha yung video eh. Okay. Kaya kinuha yung video eh. Yeah. Actually, for AJ. AJ! Yan na, i-slide na si... Slide na si AJ. Go, go. Gigi! Gigi. We're waiting for you. Lakas sa loob na yung babaeng. Oh na. Ikot na yun. Nakatikawasan ako pa. That's okay. Mababasa rin kayo dun. Doon! Sige, try nyo yun. Ikot mo, ikot. Pabaliktad na. Pabaliktad na. Yan. Go, go here. Ito, doon! That's okay. Yan. Bakit yan lang doon? Dalawa. Dalawa dapat sabay. Oh, yan. Yan. Bye. Bilis oh. Ang bilis. Ang bilis naman. Super bilis naman. Hindi babanggain ka ng kuya mo. Kaya nag-boat yan. Patmas yan. Sakay, hawak ka. Hold. Ready. Woohoo! Baka mabangga mo ako. Saan mo pa yung jump mo? Para tatalon ka dun sa kabila. Maro.
Punya kaya yun. Kasi may... Kung paglaki na ito, sa rides yung ano to. Go. Ayun, kaya pwede kayo doon. Tara, try natin. Yeah, dugo-dugo. Ba yan? Ay, hindi yan. Pwede ba gusto mo mag-horseback riding? Ayan, horseback riding ka. Hindi nga lang nagalaw. Bounce lang, bounce. Bounce. Ayan. May pitch yung kamay mo. Gumawa ka ng spring. Pagod. Unicorn ko. Unicorn. Bagal yung unicorn mo ah. Ang gutom ah. Hindi pa nag-breakfast. Flying. Jump, jump, jump. 65 ako. 35. O, sige na. Ako, 20. 25. Wow. Pakinduyan. Hawa ka. Easy. Easy. Easy kay AJ tsaka kay Kuya. Hindi nagsasalita mo, nagdadasal kayo ah. Pwede kasama to ni Papa sa Vikings. Ayan, okay. Ganda. Go, go, Kuya. Nagdasal. AJ, magkaharang dyan. Halika rito. Tama ka dyan, AJ. No worries na, ha? Dadasal. Go, Kuya. Sabay, sabay. Ano, one more? One more. One Oh, more pa daw, grabe. one more. One more. Okay, saan gagawin natin? Swing. Swing. Use to swing, umiikot na. Ayan. Kailangan papaikutin. Whee! Lang kayo dito. Wala, baka malalim na? Hindi. Dito muna kasi kayo. Mag-shower muna kaya kayo bago lumangoy. Dahil naulan na, naulan. Dito na ko. Para hindi matanggal yung lamig nyo. Oh Jay, matamaan ka.
Love you. Dito na natin, no? Ha? Uulan nga. Sakto lang sa kanila. Ayun ang goggles nyo. Malalangoy na kayo.